салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯза навори мо мешавад боз ҳам дар бораи пасуда. Ина марҳамат якум ошёна олами зарфҳо навистагиай. Ана и поёни корвонай рӯ ба рӯи ҳафтум дарвоза. Диден ҳафтум дарвоза ана тараф тарафи пажаркаяй. این نقطه سودا باشه از راه این طرف یکم اشیانه دایای. اینا مرحمت وارد میگردیم. حاجی ما چیزاشون نشون میدیم. از جمع نوار داشتم دخترکو باز هم حاضر همه چیزاشون کمتر ارزانتر کردن. از اون نواری که ما داشتیم باز هم ارزانتر کردگیان نرخوشونه. اینا مثلا نه این نبارو 50 سوم بود. حاضر چند شد اکای نبارو؟ حاضر 45 سوم شد. ببینین چه ورینی گرکای خوشروان 6 تا داره 45 سوم. یک چمقه بردارین. اینا به حد فسونای. بعد یک خبر دیگر دخترها یک خبر خوش دیگر کسانی که از 1,500 سوم خرید میکنن ایرا بینین دخترها یک زبنای پستای اتمی دوای چند درد نه تنها برای دندان بلکه برای دیگر بیماری ها همچون مس شما میتونید ایرا استفاده برین. بسیار فایده آوره. نرخش هم ارزان ای تماشابینا. کاریسکای کاسمتیکا داره شرکت اتمی. همه محصولاتی که هسته اینها هم برای سلامتی ما فایده آورن. هم محصولات کاسمتیکی داره. دخترکایی که کار کردن میخواهید مرحمت نمی خوارک دا بنویسین. در اینجا کار به حد آسانه. در 6 ماه یک مرتبه خرید میکنین. تمام محصولاتشون ویپن گفتی گپا پریمیوم کلاسن صفاتای بهترین داره. نتیجه داره. همش چی محصولاتی که میگیرین نتیجهش هسته. اینا در پروفسیونال سالونا علاقه محصولاتای انامین شرکت اتمی را استفاده برده استیان. بعد اینچنین دخترکو در اینجا بالاتون نمیسوزه. از وانیاها نمیافته. در 6 ماه یک مرتبه خرید میکنین. تمام. کسی که کار کردن میخواد دخترها مرحمت نمیخوارک دا بنویسین. کار ساده کدش مودم میفهمونه. رجیستراسیا обучение همش به پلای. اینچنین در 2 هفته یک مرتبه معاش میگیرین. یکی از محصولات شرکتی مذکور این خمه میباشد. دارو پوره گیاهی بوده برای بیماری های پسوریاز، خارشک، ارتریت، بوغان درد، کمخونی، دیابت قند، فشار بلند، استرس، کمخوابی، زپور، ارتروز، سرطان خون، بیماری معده و روده، شماخوردگی، ایمونیتت پست، خاطره ضعیف استفاده برده می شود. انم خلی نبار توفه میگیرم. من از جانبی اکای سوداگر یک تنم خلی نبار توفه می شود. بعد پدناسو هسته دختران اوینکا اینا چندی؟ اینا خیلی پدناسوی غوز کلون خشروان پلاسماسیان این امودش 30 سومن من ایناش 20 سومن. اینچونین دخترها لالیایش کشی هم همش یکسم ارزان شد. اینا بینن 9 سومن من این امودش 9 سومن انا اینا 19 سومن. اینو کلونی بدن با 19 سومنش. انا این امود باشه لالیایش گیری 8 سومن. خلاص بعد دخترکو پیولا دارن. پیولا رن دخترکو نگاه کنن 4 تاش 10 سومنه دارن 3 تاش 10 سومنه. این نموداش منه این نموداش 3 تاش 10 سومن. باری توشکنتای منه ببینین نمینا 3 تاش 10 سومن. چند تا گل دارن. این پختگلکو باشه دخترکو 4 تاش 10 سومن. من آورداشتم دیده بدین. نه مرحمت کسی در کورای رقمای سوداگر در روی اکران هسته. بهترین وریانت ها با نرخ ارزان برای توی معرکه و نمخه پسدایی نغزی ارزان. این کاسه چنده؟ کاسه 6 سومن دخترها. بینین چند نمود داره چند گل داره. من هر خیلش هسته. انا پیالاش چی؟ اینه کاسه اینه پختگلک. اینه کاسه پختگلک باشه 4 سومن. من خوشمندم. این خوبشون خیلی زیاده. اینه یا چندی هم؟ اینه نموده بینین پیالا 4 سومن. من کاسه 7 سومن. انا ترمسای اوقات گیرک اینا چندن؟ 100 سومن. با 70 سومنش هم هسته. انا بعد اینه نبار هسته. نبار چنده یکه؟
Ona kompotgirag. 120 сум, 625 сум. Ами компотгираг 125 ма. Баъд дорем 80 сум, шон дорем ини ҳа. Ози 80 сум шам нишон медем. Духтаро ина 120 сомон, 3 чойники фасон дора. 120 сум. Калон майда бо майдатар. Баъд наборо дорем 50 сум. Духтарон наборои чойнику пиёла, як чойнику 6 пиёла дора. 50 сомон. Мана каседа дар кор бошад, метавонед нависен, доставка дора. Ана баъдан иҷода бо чанд та буракҳои новинка омадагиай ҳозир нишонтон метим. Ина бинен ин 135 сомон мевагирад. Ана ин 115 сомон. ҳозир бо ин шишагӣ омода шудай. Инаш 160 сомон нигиндор. баъд иҷода духтаро инчунин ана минамуд аднатону пиёлаҳо доранд. иш бори хитояй. То ҳол бори Ӯзбекистонам ан шумода нишон додам. ана ин намудош бо бори хитояй. ина пиёла 4 сомон, коса 6 сомон. мана баъд бо косаи 8 сомона дорам. И 6 сомона майдаакай духтаро. ана и 8 сомонаш калонай. ана баъд диден 8 сомона бо чихеле кос вай доранд тарелкаи чиқрак. хулас лали ошкашишон чандай? лали ош 12 сомона. 12 бо арзон мешудай. баъд ана ин аброра бинен духтарако 140 сомон бинен чихе хушрӯ. чортагая, чорхонагай. ана баъд бо инае 130 сомон чортага. бо арзон мешавад духтаро. ин нархҳое ки ма гуфтаистам ҳамаи ино бо арзон мешаванд. ина ин набора бинед 150 сомон. набор не ами мевагирак. а и чи? инае. инаин 5 донага 220 сомон бо арзон мешавад. хулас духтаро ҳама чизошон хушрӯи арзона. барои маърака касе ки гирифтания инамин нуқтаи савдо беҳтарин вариантай. ҳам пиёла, ҳам мисол алиёи оши, ҳам коса, ҳама чира бо нархи арзон меёбен иҷода. баъд духтарако иҷода мебинен ҳар хела контейнер чо доранд. 40 сомон, 30 сомон. мана инаин термосчои кӯдакӣ доранд. ино чанди? суткачои кӯдакӣ чандай? ина инамудо 40 сомон. ана калоно доранд 70 сомон. баъд ина 55 сомон або. хуласам қаборошон бисёрай иҷада. ира бинен ҳамаи ҳамино бори новинка. ана баъд чойникчо. ай чойникотон ай чанд сума сар мешавад? 50 сум, ана 60 сум бо калон 70 сум. ина 50 сомон, 60 сомон, 70 сомон. ана чойникчоям ҳар хела доранд. ай 50 сомон то 70 сомона будай диден. а чойникои арзонтон чанд сумай? арзон 25 сум. кани чойники арзон ай 25 сомон сар меша тамошобино. ина каседа ки чойники арзон дар кор боша. ина инҷа ҳамаш 25 ай? ина набор чойнико ҳамаш 25 сомони. марҳамат каседа дар кор боша. биёен ай пеш бинен. айҷа чи? ина иҷа ина инҷа чизе мебинен чойник 25 сомон. ина тарелкои калона бинен мевагирак будай тарбузи харбуз гирак 20 сомон. пластмасаи ғавзи хушрӯай. инчунин лалиёи оши ана намудо доранд аз 65 то 95 сомона. мана чанд таяй духтарако калонан ва ё хеда навор наметова вале аз пеш калонан. мана хоҳишмандо метавонем ки нависеншона доставка дорам. бори дигар такрор мекунам бо касоне ки аз 1500 сомон боло харид мекунанд якта набор падарка. наборама шумода нишон додам чӣ хеле наборай. ина ё чандан? 50 сомон. ё хушрӯа ҳам 40 сомона доранд аз ино, ҳам 50 сомона. мана ана баъдан ана ин наборо ҳастай чойнику пиёлаву ҳама чизош. ира набор худтон метавонед ки ҷамъ кунен. ана баъд комплекти қошуқ доранд духтаро. 10 донаш 14 сомон. қошуқи калон, қошуқи майда 10 донаш 10 сом. хулас мана вилкаям ҳамчунин 10 донаш 14 сомон.
ана ин тарелкачора бинен ҳама размеро ҳаста. ина 5 сомонаш, мана 7 сомонаш, 8 сомона, 7,5 сомона. хулос ки ҳама размеро ҳаста. диден ина бо ин шаша ё на ина 6 сомона. ина бинен 6 сомона ду вай дора, ду модел дора, ҳам круглиш ҳам хел чоркунҷаш. духтарако хушрӯ, баъд медонед касоне ки дар Русия ҳастен, инам хеле посудои арзон дар кораитона бо мехоҳен ки доставкатон кунан, иҷа доставка дора, ба камаз равон мекунан. пули доставка 1 кило бор 150 рубля. ино то камазора бурда месупоранд, баъд камаза пулша хутон метсен. духтаро мана килои бор 150 рубля камазда. дар бораи чанд қа мерава намерава хичона пурсен. духтаро инам хел гапо. мана марҳамат. ана духтаро инаи қандгирако, инаи намудуш 90 сомон. диден 90 сомон. и дига качествашай. ана бо ҳастаи качестваи нақстар, мана инаш 110 сомон. марҳамат. кадом варианте шумода маъқулай? вайш ҳам чортагай, иш ҳам чортагай, иш бо сифаташ нақстара 110 сомон. ауш бошад 90 сомон. и 115 ма ина ин мевагирак 115 сомон. ай чи ина ин бошад 130 сомон. хулас духтарако бисёрай ҷада интихоб. биёен бо бинен хитон. марҳамат. суроға аввали наворда ҳастай, бо чизе намефаҳмен, рақамҳои савдогарда занг занед.